Ayun guys, gawa tayo ng video kung paano mag-reformat ng PC using USB. Yan. Una, punta tayo ng browser, open natin. Download muna natin yung mga kailangan natin. Yan. Punta tayo sa Google. Search natin yung Bintoy. Yan. Tapos download natin. Yan, or dito, to download. Yan. Tapos to guys, click lang natin itong pinakauna, 15 MB. Yan. Tapos click natin to download. Tayin lang natin guys, mag-download yan. Or tingnan nyo na lang yung unang video ko guys kung paano mag install ng Bintoy. Guys, medyo matagal na lang. May na yata yung internet natin. Yan. Actually, mayroon na ako niyan guys. Ito guys. Puha tayo ng open natin yung na-download ko. Ito sa downloads. Tapos ito Bintoy. Bali naka pala yan guys. Naka WinRAR. Ito naka-extract. Ito na yan. Hanapin natin. Ito guys, naka WinRAR siya. Kung wala pang WinRAR yung computer nyo, download din muna kayo ng WinRAR. Sa Google lang din, search nyo WinRAR, tapos install nyo. Right click nyo lang to guys, tapos extract here, or ito extract Bintoy. Yan. Tapos tayo doon sa folder nya. Yan, open lang natin yan. Ito medyo malabo lang guys. Yan, open lang natin, right click, tapos run as administrator. Yes lang natin guys. Yan. Yan. Yan na siya guys. Basa na yung USB natin. Install lang nyo lang yan. Click nyo lang yan. Tapos mapuformat yung USB nyo. Pagkatapos nyan, buksan nyo lang yung USB. Tingnan nyo na lang guys yung unang video ko kung paano mag install ng Bintoy sa USB. Yan. Ngayon tayo sa nya, ganyan yung itsura nya, magiging Bintoy yung pangalan. Tapos yan, may mga nakopy tayo dyan pang format natin. Ito i-upload ko na lang to guys, tapos bigay ko na lang yung link, tapos download nyo. So format tayo guys, restart lang natin yung computer natin. Yan, restart muna tayo. Click restart. Yan. Yun guys, pagka restart, pinutin lang natin yung F2 para set up natin yung USB. Yan.
Yan, set up natin. Ganyan na yan guys. Papasok siya sa BIOS setup. Tapos punta tayo dito, gawin nating advance para makita nyo. Sa iba yan. Punta tayo sa boot. Yan. Tapos yung boot option, palitan natin yan ng USB. Yan, click lang natin tapos USB. Ayun. Tapos save lang natin F10. Ayan guys, click lang natin yung F10. Yan, tapos ano lang natin, okay lang. Medyo madilim lang guys. Yan. Or pwede namang F12 para diretsyo na sa boot menu. Try natin F12. Ayun. Hindi na maabot guys. Ito na lang, USB na lang. Set up na kasi natin eh. Tapos ito guys, ang gamitin natin. Ito kasing isa guys, itong sa baba, yan. Tools yan, mga pang repair. Gawa natin ng video yan guys, kung ano yan. Ito na. Install muna tayo ng OS. Yan, tapos normal mode. Yan, tayin lang natin. Medyo matagal-tagal pa to guys. Yan guys. Click lang natin ito. Windows logo. Tapos yan, mag-set up na siya. Yan. Click lang natin. Next. Yun na, tapos skip lang muna natin to. I don't have a product. Ayan guys, tapos ito yung gagamitin ko. Ayan, para may antivirus pa siya, yung Bitdefender. Light lang naman to guys, light na ano, operating system. Mababa lang kasi yung ano ko, laptop ko eh. Tapos click lang natin guys, next. Tapos accept lang natin yan, tapos next lang. Tapos depende sa inyo guys kung upgrade or custom. Yung upgrade kasi ma-backup nyo yung mga application dati at saka mga files na ano sa PC nyo. Yung sa akin kasi linisin ko, custom na lang, format ko talaga siya. Bale yan, nabasa na niya yung ano, yan o, 400 ano gigabytes. Format ko siya guys. Yan, tapos okay. Yan, tapos next na natin. Yan guys, copy. Medyo matagal to guys, tayin lang natin. Fast forward ko na lang. Yun guys, 96% na. Copy na lang muna tayo. Pero kung mabilis naman yung laptop nyo or ano, computer nyo, saglit lang yan guys. Saka kung SSD yung ano nyo, hard drive yung sa akin kasi hard drive pa eh, hindi pa SSD.
HHD pa pala yung sa akin. Pag yung SSD guys yung gamit nyo, mas mabilis yun. Yung naka-install sa laptop nyo na hard disk. Yun guys, tapos na. Restart lang natin siya guys. Yan. Pagkatapos nyan, mag-restart siya. Tapos tanggalin na natin yung USB. Yan, kasi madidetect niya ulit yun eh. Madidetect niya ulit yun. Mag-start ulit tayo sa una. Pag hindi natin tinanggal yung USB. Pero guys, nag-set up na yan. So ayun guys, may nabas. Start ulit siya. Ayan guys, nag-set upping niya. Tayo na lang natin yan. Starting service. Set up niya yung panibagong panibagong install natin na OS. Yun guys, getting ready na. Maingay pa yung aso. Medyo matagal lang talaga siya. Kape-kape na lang muna tayo guys. Kaso walang kape. Medyo madilim. Cellphone lang kasi yung ko gamit. Yan. Testing lang muna tayo ng vlog. Pa-like naman guys ng video ko. Restart ulit.
May background music pa tayo. Yun guys, nag-open na, sit up ulit natin. Ayan, username, password kung gusto nyong lagyan. Sa akin guys, skip ko na lang muna, i-finish ko na lang muna, tsaka ako na siya lalagyan. Ayan. Yun guys, please wait for the Windows module installer. Wait lang daw guys. Please wait for the local session manager. Administrator applying, preparing Windows. Yan guys, open na, okay na ulit siya, malinis na guys. Yun, open natin to, try natin. Medyo bumilis. Yun guys, okay na siya guys. So pagkatapos nito guys, pag-install tayo ng drivers, kaso wala ako ngayon na tools na pang install. Online lang din siya, download natin online, or pwede nyo hanapin sa Google, search nyo yung model ng laptop nyo or computer nyo, search nyo isa-isa yung mga drivers, update natin. Kaya punta tayo dito sa manage para makita yung mga drivers, kung ano yung naka-install. Yung matagal lang siya, gagawa na lang ako ng video guys nun paano mag-update ng mga driver. Ayan, device manager, naka-install naman siya dyan guys. Ayan o, yung mga naka ano yan o, parang ano yan tawag yan, question mark ba yan, parang ganyan o, ganyan yan. Hindi pa yan naka-install guys, tapos kailangan nating install yan para maging working properly yung computer natin. Tsaka minsan kasi pag hindi na-update natin yung mga drivers, nagbo-blue screen siya yung computer natin na restart, yung tinatawag na BSOD, blue screen update. So yun lang guys muna, thank you for watching.